नमस्कार दर्शक बंधु। जून मासर प्रथम सप्ताह आरंभ हो सारी। एही सप्ताह रे ग्रह नक्षत्रंकर स्थिति 12 गोटी राशि जीवन रे किछि नुआ परिवर्तन आनी पारे। काहाकु मिलिबो धन लाभ तो आउ कहार क्यारियर रे आसीबो सफलता एवं केउ राशि पई रहिछि शुभ खबर जानंतु। जानिबा जून मासर प्रथम सप्ताहर संपूर्ण राशिफल। मेष राशि। जून मासर प्रथम सप्ताह मेष राशि व्यक्ति मानक पई शुभदायक रहिबो। कार्य क्षेत्र रे आपणकर परिश्रमर प्रशंसा हेबो एवं नुआ दायित्व मध्य मिली पारे। व्यवसाय रे लाभर संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो ओ अटकिथिबा धन फेरी पाई पारंती। परिवार रे सुख और शांति बजाई रहिबो एवं प्रियजनकर सहयोग मिलिबो। प्रेम जीवन रे मधुरता बढ़िबो। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो तथापि खाद्य पानीय प्रति ध्यान दियंतु। सप्ताह शेष रे कौन शुभ खबर आपको मिली पारे। वृष राशि। जून मासर प्रथम सप्ताह वृष राशि पई सकारात्मक रहिबो। कार्य क्षेत्र रे आपणकर दक्षता और परिश्रमर फल मिलिबो। चाकरी करुवा व्यक्ति माने उच्च अधिकारी ठारू प्रशंसा पाई पारंती। व्यवसायी मानक पई नुआ चुक्ति किंबा लाभदायक सुजोग आसीपारे। धन संबंधी क्षेत्र रे उन्नति हेब एवं आय वृद्धिर मध्य जोग रहिछि। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो ओ घरर बड़ मानकर आशीर्वाद मिलिबो। प्रेम जीवन रे संपर्क अधिक मजबूत हेब। स्वास्थ्य भल रहिबो तेबे अधिक चिंता करिवारु दूर रे रुहंतु। सप्ताह शेष रे कौनसी शुभ संवाद आपणक मन को खुशी करि पारे। मिथुन राशि। जून मासर प्रथम सप्ताह मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई उन्नतिर न सुजोग नहीं आसीबो। कार्य क्षेत्र रे न दायित्व मिली पारे एवं आपणकर कामर प्रशंसा हेबो। चाकरी खोजुथुवा लोक मानक पई भल खबर आसी पारे। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा भल रहिबो एवं नुआ आयर स्रोत मिली पारे। परिवार रे सुख शांति बजाय रहिबो एवं प्रियजनक सहित समय भल कटिबो। छात्र छात्री माने पढ़ाशुना रे भल सफलता पाइबे। प्रेम संपर्क रे मधुरता बढ़िबो एवं मन खुशी रहिबो। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो तथापि विश्राम पाई समय नियंतु। कर्कट राशि। एही सप्ताह कर्कट राशि पाई मिश्रित किंतु सकारात्मक फल देव। कार्य क्षेत्र रे धैर्य और परिश्रम द्वारा आपनको सफलता मिलिबो। अटकिथिबा काम रे आपण धीरे धीरे आगो को बढ़िबे। धन संबंधी विषय रे सावधान रुहंतु। अनावश्यक खर्च को कम करंतु। परिवार रो सहयोग मिलिबो एवं घरे कौनसी शुभ कार्यर योजना होई पारे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन रे भूल बुझापना रहिबो। स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देवा आवश्यक विशेष करी खाद्य और पानीय उपरे। सप्ताह शेष रे कौनसी खुशी खबर आपनको मिली पारे। सिंह राशि। जून मासर प्रथम सप्ताह सिंह राशि पई शुभ और सफलतापूर्ण रहिबो। कार्य क्षेत्र रे मान और सम्मान वृद्धि पाइबो एवं अधिकारींकर सहयोग मिलिबो। व्यवसाय रे लाभ और नुआ सुजोग मिली पारे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो एवं धन लाभर जोग रहिछि। परिवार रे सुख और शांति रहिबो। प्रियजनक सहित आनंदमय समय काटिबे। प्रेम जीवन अधिक मधुर हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो एवं मन रे नुआ उत्साह देखा देबो। कौनसी शुभ खबर सप्ताह को अधिक आनंदमय करि पारे। कन्या राशि। जून मासर प्रथम सप्ताह कन्या राशि पाई उन्नति और सफलतार संकेत नहीं आछि। कार्य क्षेत्र रे आपणकर योजना सफल हेबो एवं परिश्रमर उचित फल पाइबे। चाकरी क्षेत्र रे न सुजोग आपनको मिली पारे। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो और धन लाभर मध्य जोग रहिछि। परिवार रे सुख और शांति रहिबो एवं प्रियजनकर सहयोग मिलिबो।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାଶୁଣା କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମନ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ନୂଆ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଛା ରାଶି, ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଲାଭର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଧନୁ ରାଶି, ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କଟିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ମକର ରାଶି, ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଓ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ରଖିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳତା ଦେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇ ଅନେକ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ସପ୍ତାହଟି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେବ। ମୀନ ରାଶି, ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର 12ଗୋଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶା ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ରାଶିର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।